يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم متفق عليه. وعنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. أحسنت. قال رحمه الله: باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها. الصائم عموما سواء كان صوم فرض أو صوم نفل يجب عليه أن يحفظ صومه عما يجرحه ويذهب عليه الأجر. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi mawalah. Kita lanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya, masih dalam seputar puasa. Bab yang baru, bab amri shaim bihifdzil lisanihi wa jawarihi anil mukhalafati wal musatamati nahwiha wa nahwiha. Bab tentang perintah kepada orang yang berpuasa untuk menjaga lisan dan anggota badan dari perbuatan yang menyelisihi perintah orang yang puasa, dan untuk menjaga dari perbuatan permusuhan atau yang selainnya. Kata Syekh di sini, penjagaan di sini global, umum, yakni ditujukan kepada orang yang puasa, baik itu puasanya puasa wajib ataupun puasa sunnah. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. فلا يرفث يعني لا يقول القول الذي فيه رفث، أي فيه إثم وفيه فحش وفيه إساءة للناس. وقال بعض العلماء: لا يرفث يعني لا يقول شيئا يدعو زوجته إلى الجماع، يعني لا يقول لزوجته كلمات تحبب ويلين لها الكلام بحيث يغريها ويغري نفسه بالجماع فيفطران وينتهكان حرمته. Hadis yang pertama dari bab ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus. Apabila suatu hari salah seorang kalian berpuasa, fala yarfus. Makna yarfus di sini ialah jangan berkata kotor, jangan berkata buruk. Sebagian ulama mendefinisikan jangan dia melakukan atau mengucapkan ucapan-ucapan yang mengandung rayuan kepada istrinya sehingga bisa mengantarkan kepada jima. Karena tentu jima ini perkara yang terlarang ketika seseorang berpuasa. Ramadan idza kana as-shaum fi Ramadan. وكلا المعنيين صحيح. فأما الأول فواضح لأن المسلم منهي عن هذا، عن أن يقول الفحش والكلام البذيء في الصوم وفي الفطر أيضا، لكنه في الصوم أعظم. Sebenarnya larangan dari berkata kotor, berkata jelek, perkataan yang jorok, musem, ini semuanya asalnya ialah terlarang bagi seorang muslim ketika dia puasa ataupun tidak puasa. Akan tetapi penyebutan hadis di sini, larangan di sini ditekankan lagi, lebih ditekankan ketika seseorang berpuasa. Artinya seseorang yang berpuasa larangannya lebih ditekankan. Artinya kalau dia melanggarnya maka dosanya bisa lebih besar. ويذهب أجر الصوم أو يذهب بعضه. وأما الثاني فهو صحيح لأنه من قبيل سد الذريعة، فإن الجماع هو أعظم المفطرات في رمضان، ولهذا تجب فيه الكفارة الكبرى عتق رقبة. Kemudian larangan dari berkata jorok atau perkataan yang sifatnya merayu suami atau merayu istri.
atau perkataan yarfus secara umum ini bisa membatalkan pahala, ya. Ingat, membatalkan pahala baik total ataupun sebagian pahalanya, ya. Ada kandungan yang kedua, ialah dia bentuk dari pencegahan. Namanya dalam istilah syariat kita namanya syadud daro'i, yakni menutup pintu celah. Karena kalau perkataan ini diteruskan, dia bisa mengantarkan kepada jima. Padahal jima ini larangan yang sangat keras bagi orang yang puasa. Bahkan kafarohnya sangat keras, ya, supaya membebaskan budak, ya, atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya. وكل ما يدعو إلى الجماع ينبغي أن يكون منهيا عنه سدا للذريعة. قال ولا يصخب. لا يصخب يعني لا يرفع صوته بالكلام حتى لو كان كلاما مباحا. لا يرفع صوته بالكلام وهو صائم، يعني بمعنى أن يكون وقورا، لأن الإنسان قد يستفز أحيانا، إما من زوجة أو من ولد لم يسمع كلامه أو من جار أو من زميل أو غير ذلك، عليه أن يضبط نفسه وأن يتذكر صومه والأجر عند الله سبحانه وتعالى، فعليه أن يكون وقورا ويحفظ لسانه عن الصياح وعن الكلام الذي لا يليق. Kemudian lafadz hadisnya wala yaskhab. Wala yaskhab di sini kata Syekh wala yarfa sautahu, jangan dia mengeraskan suaranya, ya. Hendaknya dia merendahkan suaranya, ya, termasuk kepada istri atau kepada suami, kepada anak, kepada teman, kepada tetangga. Maka tatkala dia mengangkat suaranya, ya, ini tidak pantas bagi seorang yang puasa, ya. Hendaknya dia berkata dengan suara yang rendah, ya. Tidak mengeraskan, tidak mengangkat suaranya. قال فإن سابه أحد أو قاتله، يعني الخطأ جاء من الغير ليس منه هو، غيره سبه أو قاتله بمعنى أراد أن يتعارك معه، قال فليقل إني صائم، فليقل بلسانه إني صائم تذكيرا لنفسه بالصوم حتى لا يغريه الشيطان أن يدخل مع هذا الذي سابه أو شاتمه أو أراد أن يتعارك معه، حتى لا يدخل معه في هذا السفه فيسبه كما سبه ويتعارك معه ويخسر صومه، فيقول حينئذ إني صائم تذكيرا لنفسه. فإن شابه أحد au qatalahu falyakul inni shaimun. Maka jika ada salah seorang mencela, salah seorang mengajak untuk bertengkar, maka katakan inni shaimun, sungguhnya aku ini orang yang berpuasa. Ini tadkiran li nafsih, kata beliau, bil lisanihi tadkiran li nafsih. Dia ucapkannya dengan lisan sebagai bentuk pengingatan kepada dirinya pribadi, agar ia ingat bahwasanya posisinya dia sekarang ialah berpuasa, sehingga dia bisa menahan emosi, sehingga dia tidak terpancing untuk syabah, ya, saling mencela, saling bertengkar kepada orang yang mengajaknya tadi. تذكيرا لخصمه حتى يردعه كأنه يقول أنا صائم فاسكت عني. فإن خشي رياء، يعني كان يصوم صوم تطوع مثلا وسابه أحد، فهل يقوله في نفسه؟ الظاهر نعم. إذا خشي أنه إذا قال أنا صائم، إذا خشي على نفسه الرياء فلا بأس أن يقولها في نفسه. Nah,
ketika dia mengucapkan sesungguhnya saya puasa, ketika diajak bertengkar oleh orang lain, tujuannya ialah agar dia tetap menjaga puasanya tidak rusak, yakni pahala puasanya tidak rusak dengan pertengkaran tadi. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, ketika dia mengucapkan ini shaimun, saya sesungguhnya orang yang puasa, ialah mengingatkan kepada orang yang mengajak bertengkar tadi, agar dia berhenti untuk menyulut api pertengkaran. Ya. Apabila, lalu saya menambahkan ada faedah bagus. Namun apabila seseorang itu puasanya puasa sunnah, tidak puasa wajib, dan dia khawatir terjatuh kepada dosa riya, pamer kalau dia puasa, maka dibolehkan dia mengucapkannya itu di dalam hati saja, atau tidak terdengar oleh orang lain, ya, ketika khawatir terjatuh kepada riya, ya, maka dia cukup ucapkan kepada dirinya sendiri, ya. Sebagai tambahan, ya, pernah kita dapati di pelajaran Umdatus Salik, ya, kitab fikih Syafi'iyah, Syekh menyebutkan dalam pelajaran tersebut, bagi orang yang khusus dia puasa sunnah, maka ketika mengucapkan ini shaimun ini hanya di batin saja, hanya di dalam hati. Kenapa? Sama, tujuannya sama yang diucapkan oleh Syekh Abdurrahman tadi, yakni agar tidak terjatuh kepada riya. قال وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الحديث أخرجه البخاري. من لم يدع قول الزور، قول الزور يعني هو كل قول مائل عن الحق إلى الباطل، كالكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم والتهكم والسخرية والشهادة الجائرة وغير ذلك مما حرمه الله من الأقوال. قال والعمل به أي العمل بالزور أي بالكذب، كأن يري الناس مثلا أنه فقير وهو ليس كذلك، فإن هذا زور في الفعل، لأنه مال بفعله عن الحق إلى الباطل. Kemudian hadis berikutnya wa anhu qal, yakni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, rawahul Bukhari. Nabi SAW kata, man lam yada', barang siapa yang tidak meninggalkan qaula zur, perkataan dusta, ya. Perkataan dusta di sini juga bisa diartikan segala bentuk perkataan yang mengarah kepada perkataan yang sifatnya batil, ya. Wal amala bihi, atau amalan perbuatan yang mengandung dusta, ya. Misal seseorang sebenarnya dia tidak miskin, akan tetapi dia berdandan, ya, berperilaku seakan-akan dia orang yang miskin, ya. Kemudian dia minta-minta. Ini banyak, ya, di tempat kita banyak orang-orang pura-pura ngemis, ya, di lampu merah dan yang lainnya, ya. Walau alam antara pura-pura atau tidak kita tidak tahu, ya. Tapi beberapa ada yang memang pura-pura, ya, aslinya kaya, ya. Ini masuk pada amala bihi, yakni amala zur, perbuatan-perbuatan yang dusta. Ya. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur ataupun amalan zur, ya, kata Nabi SAW, ya, kita lanjutkan. كذب بفعله هذا على الناس أو يري الناس أنه غني وليس كذلك أو أنه عالم وليس كذلك. وقيل كل عمل محرم فهو زور. Beliau perjelas lagi, amalan zur itu, perbuatan zur itu ialah perbuatan yang menipu orang lain. Misal dia aslinya kaya,
dia tampakkan tidak kaya, ya. Aslinya dia bodoh, dia tampakkan seakan-akan dia seorang alim ulama, ya. Atau sebagian ulama lagi menyebutkan segala perbuatan batil maka itu masuk kepada amalan zur, ya. فيكون الحديث دالا على وجوب الامتناع عن كل ما حرمه الله من الأقوال والأفعال وأنه في حال الصيام يذهب الأجر. Sebagian ulama tadi menyebutkan amala zur, amala bihi ay amala bizur itu ialah segala perbuatan yang diharamkan oleh syariat. Maka dari hadis ini ada faidah, ya. Larangan bagi seorang muslim, ya, untuk melakukan perbuatan, mengucapkan suatu ucapan yang diharamkan oleh syariat, ya. Jadi haram, ya, hukumnya, ya, seseorang melakukan atau berkata dengan sesuatu yang diharamkan syariat. Lebih-lebih lagi ditekankan ini pada kondisi seseorang berpuasa. Al-ma'asi waqt as-siyam tudhhib 'ala as-sha'im hadha at-ta'ab. Karena apa? Karena segala ucapan, segala perbuatan yang mengandung keharaman ini semuanya bisa menghapus pahala puasa, ya. Artinya apa? Artinya dia ketika puasa hanya mendapatkan capek, lelah, lapar, dahaga, akan tetapi tidak mendapatkan pahala puasa. يكون حظه من الصوم مجرد الجوع والعطش ولم ينل أجرا لقوله هنا فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Maka tatkala ia melakukan perbuatan zur, tatkala dia melakukan atau berkata dengan perkataan zur, maka puasanya itu hanya sekedar lapar dan dahaga saja, ya. Berdasarkan sabda Nabi, "Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Maka Allah tidak ada kebutuhan lagi, tidak butuh lagi dari perbuatan ia ketika puasa, yakni apa? Meninggalkan dari makan dan minumnya. إنه يقول لن تستفيد من صومك وهذا صوم لا يحبه الله. Maka orang ini puasanya ialah puasa yang tidak bernilai, dan ini merupakan puasa yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. ففعله وتركه سواء عند الله لن يعطيك عليه أجرا. وهذا يدل على ضرورة ما ذكرناه من أن المسلم يجب عليه أن يحفظ لسانه وجوارحه عن أن يخدش صومه بفعل محرم أو قول محرم. ونكتفي بهذا القدر من كتاب رياض الصالحين. Maka tatkala ia puasa atau tidak puasa, tatkala dia tidak meninggalkan dari perbuatan atau ucapan yang haram tadi, ya, maka dia tidak mendapatkan nilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang bisa kita sampaikan dari apa yang disyarah oleh Syekh Abdurrahman Al-Qarni dari kitab Riyadhus Shalihin.